हेलो फ्रेंड्स एक नूतन भिडियो आपको स्वागत तो भिडियो में आलोचना करबा +3 सेकंड सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 अथवा इंडियन हिस्ट्री 2 पेपर ए पेपर रहितबा किछि सिलेक्शन 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर में आलोचना करबा जहाँकि आपण मानकर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 आसबार संभावना रही तेणुक भिडियो कौन जाए स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु तो डेरी नक चलते आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न रही देखो ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी 750 ख्रीष्ट मध्य भारत में केतोटी साम्राज्य गढ़ी उठी और कौन कौन तो आप उत्तर लिखे ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी 750 ख्रीष्टाब्द मध्य भारत में दुई गोटी विशाल साम्राज्य गढ़ी उठी से दुई गोटी विशाल साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य और पुष्यभूति साम्राज्य। तापर रही दिखाँ परवर्ती प्रश्न ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी चाष जमी को क्यों माप कर यार लंब केते तो आप उत्तर लिखे ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी चाष जमी को रज्जुरे माप कर यार लंब थिला 100 यार लंब थिला 10 दंड बा 40 हाथ। तापर रही परवर्ती प्रश्न रोमियो वाणिज्य उन्नति क्यों शासन पर्यंत रही एवं केबे अवनति देखादेला। तो उत्तर लिखे रोमियो वाणिज्य उन्नति गुप्त शासन पर्यंत देखा देइथिला एवं हुणमान आक्रमण परे परे यार संपूर्ण भाव में बंद हो जाइथिला। तापर रही परवर्ती प्रश्न समुद्रगुप्त केते प्रकार मुद्रा उत्कीर्ण कराइथिले तांकर के मुद्रा संपूर्ण भारतीय थिला। तो उत्तर लिखे समुद्रगुप्त 4 प्रकार मुद्रा उत्कीर्ण कराइथिले तांकर अश्वमेध पराक्रम चित्रित मुद्रार शैली संपूर्ण भारतीय थिला। तापर रही अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह क्या कहुए तो आप उत्तर लिखे उच्च जातिर बर और नीच जातिर कन्या सहित विवाह को अनुलोम विवाह एवं उच्च जातिर कन्या सहित नीच जातिर बर विवाह को प्रतिलोम विवाह बोली कहुए। तापर रही षष्ठ शताब्दी समाज रे केते प्रकार जाति देखा देइथिला एवं कौन कौन तो उत्तर लिखे षष्ठ शताब्दी समाज रे 4 प्रकार जाति देखा देइथिला सेगुड़िक है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र। परवर्ती प्रश्न रही मनु मतरे गुप्त जुगरे पुओ झील विवाह बयस केते थिला। तो आप उत्तर लिखे मनु मतरे प्राचीन जुगरे पुओर बयस 30 एवं झीर बयस 12 तृतीय एवं चतुर्थ वर्गर लोकों 24 एवं 8 महाभारत अनुଯାୟୀ 30 एवं 10 एवं निम्न वर्गों 24 और 7 वर्ष बयस धार्य करा दिथिला। तापर रही बेठी प्रथार बहुल प्रसार केबे घटिथिला क्यों माने बेठी कार्य नियोजित होउथिले। तो आप उत्तर लिखे चतुर्थ रु सप्तम शताब्दी मध्य बेठी प्रथा बहुल प्रसार घटिथिला कोंकण महाराष्ट्र और मालवर कृषक मान सहित शिल्पकार माने मध्य बेठी कार्य नियोजित होउथिले। परवर्ती प्रश्न होचे हर्षवर्धन क्यों राजवंश थे से केबे सिंहासन आरोहण करथिले। तो आप उत्तर लिखे हर्षवर्धन कौनजर पुष्यभूति राजवंश थे से 604 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। बहुत बड़ा प्रश्न अटे। रही ख्रीष्टाब्द षष्ठ शताब्दी मध्य भाग में दक्षिण भारतर राजनीति क्यों राजवंश मान द्वारा प्रभावित होता एवं सेमानंक नाम कौन। तो आप उत्तर लिखे षष्ठ शताब्दी मध्य भाग में दक्षिण भारतर राजनीति 3 गोटी राजवंश द्वारा प्रभावित होता। 3टी राजवंश हेले बादामीर चालुक्य कांचीर पल्लव एवं मदुराईर पांड्य मानी। तापर रही फाइयान किए तांकर भ्रमणकालीन पुस्तक क्यों विषय वर्णना करा जायछि। तो उत्तर लिखे आपने चीन परिव्राजक फाइयान द्वितीय चंद्रगुप्त राजत्व समय भारत भ्रमण में आसीथिले। फाइयान तांकर भ्रमणकालीन अनुभूति को हकी हकी पुस्तक से समय सामाजिक अर्थनैतिक धार्मिक प्रशासनिक अवस्था संपर्क में वर्णना करिसेंती। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न अटे। तापर रही अलाहाबाद स्तंभलिपिर क्यों क्यों धाड़ी समुद्रगुप्त राज्य संपर्क में वर्णना करा जायछि। तो आप उत्तर लिखे अलाहाबाद स्तंभलिपिर 13 रु 14 ठारे उत्तर भारत अभियान प्रथम आर्यवर्त 19 रु 20 धाड़ी दाक्षिणात्य अभियान एवं 21 रु 23 धाड़ी द्वितीय एवं उत्तर भारत अभियान संपर्क में वर्णना करा जायछि। परवर्ती प्रश्न रही दाक्षिणात्य अभियान रे समुद्रगुप्त क्यों क्यों अंचल अधिकार करथिले। तो आप उत्तर लिखे दाक्षिणात्य अभियान रे समुद्रगुप्त 12 जन राजा को परास्त करथिले। सेमाने हेले 12 जन राजा हेले कोथल राजा महेंद्र महाकांतर व्याघ्रराज करालर मंत्रराज पृष्ठपुर महेंद्र कटूर राज्य स्वामीदत्त
ଏରନପଲ୍ଲୀର ରାଜା ବାମନ, କାଞ୍ଚିର ରାଜା ବିଷ୍ଣୁଗୋପ, ଭେଙ୍ଗିର ରାଜା ହସ୍ତିବର୍ମନ, ଆଉମୁକ୍ତର ନୀଳରାଜା, ପାଲକ୍କର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ, ଦେବରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜା କୁବେ ଏବଂ କୁଶଳପୁରର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେନାବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅଶ୍ୱବାହିନୀ, ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅକ୍ଷନିବି କ'ଣ? ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ଜମା ରଖୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରାଶିକୁ ଅକ୍ଷନିବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅର୍ଥରାଶିର ସୁଧରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଯଥା ଦୀପଦାନ, ଦାନ ଆଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜମିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଆପଣ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜମିକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ହେଲା ବାସସ୍ଥାନ, କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗୋଚର ଜମି। ତାପରେ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏନସାଂଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ସିୟୁକି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ସେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ତ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲିଖିବେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ 620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ତ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ପାଟକ, ପାଟିକା, ଦ୍ରୋଣମାପ, କୁଲ୍ୟମାପ, ନିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାରୀ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା କୋର୍ ପେପର 3ର କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ 2024 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।